दिल के मोहल्ले में सब ठीक है। जरा सा किताबों में कम ध्यान है, ज्यादा तेरे ख्यालों में है। तुझसे जो मिलके मजा है, कहाँ वो गणित के सवालों में है। करके गुस्ताखियां मांगे न माफियां, तेरी चाहत ने बदला मेरे दिल का जुगराफिया। करके गुस्ताखियां मांगे ना माफिया, तेरी चाहत ने बदला मेरे दिल का जुगराफिया। যাক, ভালো লেগেছে বেশ, সবাই রিভিউ ভালো দিয়েছে, খুব ভালো ছিল। এই যে আমরা কিসের মধ্যে কি খেয়েছি তোমরা ধরতে পারবে না, তাই ধরার কোনো দরকার নেই। মানে তোমরা যা দেখাচ্ছি তাই দেখে নাও, চুপচাপ ব্যাস এটুকুই বলবো। এর মধ্যে চা খেয়ে ফেলি, চায়ের মধ্যে আবার এটা মানে কি অবস্থা হতে পারে তোমরা ভাবতেই পারছো, খেয়েছি আর কি। তারপর এটা খাওয়ার পর একদম ভালো লাগেনি, কারণ এটাকে